बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जो गवर्नर सिंध के हवाले से जो तैनाती की गई है और उसके हवाले से बड़े अखबार ने एक बड़ा दावा किया है और वो ताकतवर हलकों की मुलाकात का एमक्यूएम की तरफ से। और ये कामरान तसूरी जिनको गवर्नर बनाया गया है इसका किरदार क्या है, और ये बेसिकली एक और कालक मली गई है। 3 नाम दिए गए थे एमक्यूएम की तरफ से कि इनको गवर्नर लगाया जाए, और फिर ऐसा हुआ कि 6 माह तक गवर्नर न लगा, और गवर्नर लगाया भी तो उसके ऊपर भी मीडिया ये दावा कर रहा है कि एक मुलाकात हुई और उसमें कहा गया कि इसको गवर्नर लगाना है। फिर उसके बाद हम अगर ये बातें करें गैर सियासी होने की, तो फिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और फिर ये तैनातियाँ कौन कर रहा है। आज नवाज शरीफ की जानिब से एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था मीडिया के साथ, क्योंकि ये लोग हैं इनमें आज तक एतमाद नहीं आया। 1985 से ये मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान और काबिज रहे हैं, लेकिन इनमें इतना एतमाद नहीं आया कि ये लाइव कोई इंटरव्यू दे सकें या प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाब अपनी मर्जी के नहीं बल्कि जो सहाफ़ी आम सहाफ़ी हों उनको सुने और उनके सवालों का जवाब दें। आज 12 रबीउल अव्वल का मुकद्दस दिन है। मुसलमानों के लिए इससे बढ़ के मुकद्दस दिन और कोई नहीं है, जिस दिन हमारे प्यारे पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे हमारे लिए रहमतें और बरकतें लेके। लेकिन उस दिन ये इंटरव्यू चलवाना मीडिया पर, और फिर वो भी मीडिया पर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का इंटरव्यू, और जिस मुल्क का 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है। नवाज शरीफ आज रोना रोता है कि मैंने 250 पेशियाँ भुगती हैं। नवाज शरीफ को ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि आप 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और 40 साल से मुख्तलिफ तरीक़ों से आप मुल्क पर काबिज रहे हैं। आप क्या इस बात का जवाब देंगे कि 20-20 साल लोग सज़ाएँ काटते हैं और सज़ाएँ काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको बरी कर देती है, बाइज़्ज़त बरी करती है, बेगुनाह करार दे देती है। वो 20-20 साल सज़ाएँ काटने के बाद वो सवाल करते हैं कि जी हमने सज़ा क्यों काटी। क्या आपको कभी उनका भी ख्याल आया है कि आप बतौर वज़ीर आज़म कोई कानून में बेहतरी लाते, कानून साजी करते? आपने आज तक सिवाय अपने मफाद के कोई एक कानून बनाया है, कोई एक अवाम के लिए कानून साजी की है? हमेशा आपने अपने मफादात के लिए कानून साजी की है। आज आपको ख्याल आ रहा है कि जी आपके साथ यहाँ आप बात करते हैं। मुझे याद है हमने इसके ऊपर बात भी की थी। सानिया मॉडल टाउन का जब वाक़या हुआ तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कुछ लोगों को जब एहतजाज हो रहे थे तो भक्कर में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दहशतगर्दी के मुकदमे किए गए। सानिया मॉडल टाउन के जुल्म के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। अब उस एहतजाज करने वाले की एक मुल्ज़िम था जो जेल में था, और उसकी एक बेटी थी 9 साल की थी मेरे ख्याल में, और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश करके कि उसको एक दफ़ा अपनी बच्ची का मुंह देखने दिया जाए। डीसी को दरख्वास्त दी, सेशन अदालत को दरख्वास्त दी, किसी अदालत ने, किसी डीसी ने, किसी डीपीओ ने, किसी सुपरिटेंडेंट जेल ने उसकी बात न सुनी, और वो अपनी बेटी, 9 एक ही बेटी थी उसकी, अकलौती बेटी थी उसकी, आखिर में और उसका कसूर क्या था? एहतजाज करना, और आपने मुकदमे दर्ज करवाए थे। आप आज बात करते हैं कि 200-250 पेशियां आपने भुगती हैं। क्या आपको कभी वो भी ख्याल आया है कि जब एक मुल्जिम को आपके दौर में, वो भी सानिया मॉडल टाउन का मुल्जिम था, जब उसकी वालदा फौत हुई और उसको अदालत की तरफ से इजाज़त दी गई कि ये जनाजे में जा सकता है, तो बेड़ियां उसको लगी हुई थी। वो किस एहतजाज का मुल्जिम था? उसने कोई किसी को कत्ल नहीं किया था, उसने कोई किसी को हथियार से को हमला नहीं किया था, सिर्फ सियासी कैदी थे, और बेड़ियां लग के वो माँ के जनाजे पर गए, हाथ तक नहीं खोले गए थे उसके। आज आप बातें करते हैं कि आपने 200 पेशियां भुगती हैं और आपकी लाडली मरियम नवाज जो अब और बड़ों की लाडली है और भतीजी बन चुकी है, तो क्या आपने कभी इसके ऊपर भी गौर किया है? और एक और चीज कि जिस दिन खवातीन के मुंह में गोलियां मारी जा रही थी, 2 खवातीन को और एक खातून को जो प्रेग्नेंट थी, और उसका बच्चा 5-6 माह का बच्चा उसके पेट में था, जिसको आपने माँ के पेट के अंदर कत्ल कर दिया, और 14 लोगों को आपने कत्ल किया। फिर जब इमरान खान का धरना हुआ और चौधरी निसार ने हमला किया डॉक्टर त्यारुल कादरी और इमरान खान का, 5 से 6 लोगों को तब आपने कत्ल कर दिया था। क्या आपको नींद आती है? आप ऐसे ही बता दें कि भले आपको ये आपके खिलाफ केस ना होते, आप जेल में ना जाते, आप एक बात कौम को बता दें कि क्या कभी आपको रात को सुकून की नींद आई है? ये जो आपको सुकून की नींद नहीं आती ना, ये कोई नैब की वजह से नहीं है, ये कोई इमरान खान की वजह से नहीं है, ये वो मजालिम है जो आपने मासूम लोगों पर किए हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके ख़ानदान को रात को नींदें नहीं आती।
اور آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی، اس وجہ سے آپ صبح سویرے جاگ جاتے ہیں ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، پوری قوم جانتی ہے۔ آج پھر آپ ثاقب نثار کی آڈیو کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کی فرنزک بھی ہو گئی۔ اگر وہ اتنی آڈیو سچی تھی تو آپ نے آج تک مریم نواز کے کیس میں یا نواز شریف نے اپنے کیس میں اس کو بطور ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ نے ایک بیان حلفی لے کر آئے اور اس بیان حلفی میں آپ نے کہا کہ رانا شمیم کا جو بیان حلفی ہے وہ معافیاں مانگ ناک رگڑ رگڑ کے گیا ہے، معافیاں مانگ کر اس نے کہا کہ میں جھوٹا تھا اور مجھ سے یہ جو ٹرانسکرپٹ لکھوانے والے تھے وہ بھی جھوٹے تھے، اس نے معافی مانگ لی اور اس نے وہ اپنے بیان سے مکر گیا۔ کیا اب بھی آپ کو شرم نہیں آتی اور آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے، اور آج بھی آپ کہتے ہیں جی کہ جس جج کو فیصلہ لکھ کے دیا گیا، اور آج بھی آپ شوکت عزیز صدیقی کے تذکرے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں تو جو آج گفتگو کی ہے نواز شریف نے، اس گفتگو میں اور جو گجرانوالہ میں گفتگو کی گئی تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آج کسی کو محسوس نہیں ہو رہی، جنہوں نے محسوس کرنا تھا ان کو محسوس نہیں ہو رہی، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے ظلم یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ ہے، پیمرا کا اپنا نوٹیفیکیشن ہے 2019 کا کہ سزا یافتہ مفرور اشتہاریوں کے جو لائیو ان کے انٹرویوز یا ان کی پریس کانفرنس نہیں چلانی، ان کے خطابات نہیں چلانے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کر دی تھی اور کہا تھا کہ اشتہاریوں اور سزا یافتہ مجرموں کو یہ سہولت نہیں دی جا سکتی۔ آج تمام ٹی وی چینلز پر بشمول جو پی ٹی وی ہے، سرکاری ٹی وی چینل ہے، نواز شریف کا خطاب اور نواز شریف کا انٹرویو چلایا گیا، لکھی لکھائی باتیں ہیں، ریکارڈڈ باتیں ہیں، کاٹ کاٹ کے آپ نے اپنی مرضی کی چیزیں چلائی ہیں۔ آپ میں لائیو لوگوں کا سامنا کرنے کا، تو آپ نے کل عمران خان کو دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ پر اعتماد تھا اور ایک خرابی آتی ہے انجن میں، وہ پریشان نہیں ہوا، بڑے ہی ریلیکس طریقے سے وہ پہلے جگہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اور ایک اور اہم بات کہ عمران خان عوام میں آئے، ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی میری طرف کوئی چیز کوئی پھینکے گا، کوئی جوتا پھینکے گا، کیوں نہیں ڈر؟ اس وجہ سے ان کو ڈر نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اس نے اپنے منہ پر کالک نہیں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کامران ٹیسوری کی، جن کو انہوں نے بنا دیا ہے گورنر پنجاب۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، اور یہ کراچی کے لوگوں کے لیے انتہائی افسوسناک ہے، کراچی کے لوگوں کو اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو کہ آج ان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 3 نام دیے گئے ایم کیو ایم کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آیا تھا تو گورنر عمران اسماعیل نے استعفیٰ دے دیا تھا، اپریل گزر گیا، مئی گزر گئی، جون گزر گیا، جولائی گزر گئی، اگست اور سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر کے مڈ میں آ کے اب یہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ اب اس تعیناتی میں جن 3 لوگوں کے نام دیے گئے تھے، ان 3 کے 3 کا جو ہے اس پر آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ان 3 کی 3 جو نام تھے ان کو رد کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کراچی اس وقت دوبارہ جب دہشت گردی کا گڑھ بن چکا تھا تو ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی قربانیاں دے کر اس صورتحال سے نکالا، کراچی کو ابھی اتنی آسانی سے امن نہیں ملا، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن فواد چودھری نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپریشن کے بعد بڑی کوششوں سے جو نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے اور اوپر سے کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں اور وہاں پھر بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ان آپریشنز میں ہمارے جو بچے شہید ہوئے ان کا بھی تو کوئی والی وارث ہونا چاہیے، ریاست ان کا بھی خیال کرے، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے، اور انہوں نے کہا کہ کراچی کو اگر دوبارہ موالیوں اور دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا تو پھر کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے۔ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور سیاسی استحکام کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تو درست سمت پہ نہیں جا رہی۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کی آج قسمت پر رونا آتا ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر یہ جو کامران ٹیسوری ہے جن کو انہوں نے گورنر بنایا ہے، یہ خود مفرور ہے، کئی مقدمات میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اس مقدمے میں یہ عدالت میں جاتے ہوئے مفرور ہو گئے تھے اور عدالت سے بھاگ گئے تھے، پھر ان کے خلاف 2-3 کیسز تھے، ان کیسز میں یہ اس میں پیش ہوتے تھے، ان کیسز میں یہ فیس کرتے رہے اور باقاعدہ ان کے خلاف ٹرائل چلا، لیکن آج ان کو گورنر سندھ بنا دیا گیا۔ اب ڈان اخبار یہ کہہ رہا ہے اور کلیم کر رہا ہے اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب معاملات چاہ رہے تھے ایم کیو ایم کے ساتھ اور ایم کیو ایم راضی نہیں تھی، ایم کیو ایم یہ چاہتی تھی، اور یہ پچھلے مہینے ہی کامران دوبارہ ایم کیو ایم میں شامل ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب 2 گروپ بن گئے تھے ایم کیو ایم میں اور فاروق ستار بھی چلا گیا تھا، اور
कामरान को पिछले महीने दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल होने के बाद जो डॉन अखबार है वो ये लिखता है कि जी एमक्यूएम की मुलाकात होती है, मुल्क के जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ मुलाकात होती है बाख्तियार। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद रोज कबल एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं ने बाख्तियार कुव्वतों के साथ एक मुलाकात की जिसमें कामरान को उनके साबिक ओहदे पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। ये वो बात है जिसके ऊपर फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में और कराची में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमारे इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अमन आया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब दोबारा उन्हीं मवालियों और दहशतगर्दों के हवाले सिंध और कराची को कर रहे हैं। कल तक जो कामरान तसूरी जो हर दहशतगर्दी में, हर भत्ताखोरी में, हर बोरी बंद लाश में उसका नाम आता था और उसके खिलाफ केसेस थे और दहशतगर्दी के मुकदमात अलग थे, कत्ल और अकदाम कत्ल के मुकदमात अलग थे, और उसको जब ये सारा ऑपरेशन होता है तो एमक्यूएम से निकाल दिया जाता है और उन लोगों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है जो पाकिस्तान दुश्मन थे। आज वो कैसे गवर्नर बन गया? 6 माह तक एमक्यूएम 3 लोगों का नाम देती रही, उन तीनों को गवर्नर नहीं बनाया। फिर एमक्यूएम कह रही है कि जी 3 लोगों को जिनका नाम दिया गया था उसको नहीं, अब इनको बनाया जाए। तो और फिर आपकी तरफ से ये कहा जाता है बाख्तियार कुव्वतें। अब ये कौन सी बाख्तियार कुव्वतें हैं कि जिनके साथ एमक्यूएम मुलाकातें करती है? इसका मतलब यह है कि ये जो इस तरह की तैनातियां हैं ये हमारी रियासत के लिए नुकसानदेह होंगी। नवाज शरीफ आज दोबारा तकरीर करते हैं, गुजरांवाला वाली तकरीर करते हैं, और अगर हमारी रियासत खामोश रहती है तो ये जो चीज़ें हैं कौम देख रही है और कौम इन चीज़ों को किसी भी सूरत में, और आप देख रहे हैं सारे टीवी चैनल्स ने नवाज शरीफ की तकरीर चलाई है और आप सिर्फ यूट्यूब पर जाकर देख लें कि उसकी तकरीर को कितने हजार लोगों ने देखा है। 2 से 3 हजार हर चैनल पर व्यूज आए हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ये इस तरह का बयानिया बना के कि जी हमारी बीवी बीमार थी, हमें जेल में रखा गया, 300 पेशियां हमने भुगती, या 36-36 साल लोग जेलों में मरते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। और कभी आप मुल्क के हुक्मरान 3 दफा हुक्मरान रहे हैं, कभी कोई कानून साजी की है जो आज आपको तकलीफ हो रही है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और फवाद चौधरी की तरफ से जो आज कराची के हालात पर जो कुछ कहा गया है इसके ऊपर हमारी रियासत को सोचना होगा, और अल्लाह ना करे कि दोबारा से मसाइल बने कराची के लोगों के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।